namni har'a si kabbabee dhaabbatu kun nage min maa dargilishim gaafa dhukkubsattes gaafa duutes namni waasii godhu hin jiru maaliif jenna rabbi subhanahu wa ta'ala illa biqalbin salim jedhe qalbii qulqulluu taate qofa yoo taate malee wanni tokko sin fayyadu guyyaa san kanaafu qalbii qulqulluu dirqama qabaachuun kee sagaleen keenya dhaabbate. Baasaatiin bilbila kana dhagaatti rukutamee akkamii jedhu. Ijoomee Waan godhattee jirtaa? hin godhanne haa takka. Hin dhaga'amoo? Amma hin dhageessa. Al tokko danda'e bakka silkiin koo samoona xiqqoo ishee samuusaa lakkii miti na fakkaata. So Rabbiin Quraana keessatti maal jedha? Yaa ilma namaa afa hasibtum annamaa khalaqnaakum abathan maal isin tuluma haasaa qofaaf isin uumne seetanii nun ganama subii kaane amma galgalaatti haasa'ama oolu qofaaf isin hin uumne jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Wa annakum ileena laa turja'uun gara kootti hin deebitanii seetanii nagee marmaraa yeellan masalaachuu hisaaban qabdan seetanii maaliif akka uumamtan maaliif akka jiraattan maaliif wallaaltu kaleeloች Allah subhanahu wa ta'ala ከእንስሳዎች ለይቶ beelladoorraati waan rabbiin adda nu godhee fi inni tokkoffaa sababa itti uumamne akka beeknuuf maaliif akka uumamne ዋናኛው የተፈጠርንበት ምክንያት ደግሞ ረቢ ስብሐነሁ ወተዓላ ወን እቲ ኡመምነፍ ወማ ኸለቅቱል ጂነ ወልኢንሰ ኢላ ሊያዕቡዱን ነመስተ ጂንስ እኔን እንድገዙኝ ብቻ ነው ፈጠርኩኝ ረቢ ስብሐነሁ አከነ ገበረን ቁፋፈን ኡሜ ጀ ሌላኛው መብላቱ መጫወቱ ምኑ ከዛ በኋላ ነው ሶ ተባፈር ገን ኡመምነ ዋን ረቢን ኡሜ ካዩን ኡሜፍ ቀባ ኤርገ እኒን ኡሜ መኪና ተኮ ነምኒ ካፎ ጀት ዋን ኡሜፍ ቀባ በር ዋን ጀት ቀባ መኪና ዝም ብሎ ነው እንድለጌጥ እንድቀመጥ ነው ተሰራ ማርቸዲስ እና ቢኤምደብሊው እና ሌክሰስ ምናምኖች እኮ የተለያዩ ናቸው ሁሉም ካምፓኒ ሲሰራ ዝም ብሎ እንዲቀመጥ አይደለም አገልግሎት እንዲሰጡ ምትረ ረቢ ስብሐነሁ ወተዓላ ነመለ ጋፈውም አካቲ ተጃጅለ ከንቱ ቢል ሲገለ ሶ አሞ ረቢን እገከና ወነጀደ ድርቀመከቲ ረቢ ወልበሩዳ ቀብዳ እስላሙማ ከሰት ሴራ ኢትንጅራቱ ቀብዳ wanni hundumtu rabbiin seera keessi gaa jira mirga kelleessi eegessi kabajeedhaa jira jechuudha. Sigale islaamummaa keessa namni jiraatu እግዚአብሔርን የሚያክሰው ከመንጠራራት ራሱን ዝቅ ያደርጋል ኦል ከፍ ጎቹራ አልመናማ ዝቅ ወጎዳ ማለፍ ጀናኔ ይሄ ሁሉ የአላህ መሆኑን ያውቃል ገንዘቡ እንደ ጤዛ ናት እቺ ዱንያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል ከማ ኢንዘልናሁ ሚነ ሰማይ ፈختلط به نبات الارض አለ እቺ ዱንያ እኮ ልክ ከላይ ዝናብ ከዘነባ በኋላ ወይ ደግሞ ቦካን እርጋጋራ ሮቤ ለፈራት ፊጤንሰኒ ባሳሚ ባዲያ ከሶ ጅራቲ ታቲ መርጊ ፊጤንሰኒ ቀባ ቦካን ሮቤ halkan ገረምናካቱ ፊጤንሰ ቀባ አካ ፊጤንሰ ሰናት ረቢ Subhanahu Wa Ta'ala ዱንያ ሁሉን ይበደ ወንም ትያፉ እንጂ አስረት ከኛ በፊት እኮ ነበሩት ሞቶን ቢኑ ድሮይቱራን የሉም ዛሬ በረዲና ዱንያ ከነረ ወሪቱራን ዛሬ የሉም ሰኝዳን በከመ ወርቱረን ዛሬ የሉም ነምኒ ሐራጅሩ ተቆፋን ወራ ረቢ Subhanahu Wa Ta'ala ወልቤክ ሆጂ ሳኒቶ ሰረተፍ ጥሩ ስራቸው ሁለተኛ ወሪ አስራ ደመን ወኒ ጀራች ተቀባን ሆጂ ሳኒት ጥሩ ስራቸውን ብቻ ነው ጥሩ ስራ ከሌለ ሰው ምንም ትርጉም የለውም ሆጂ ጋሪ ቀባቹን ቦር ረቢ ፍንዱረት ሲፈየዳ ጋፈ ቀብሬ ከሰንት ሆጂ ከቁባ ሲፋና ሰን ሳጥኒን ሲፋና ዋለም ትርጉም የለውም ንካም መኪና ከሰታ ያከና አዋለሙ ጅራ ንካም ብሪ ፋና ከና አዋለሙ ጅራ ከወርቂ ፋና አዋለሙ ጅራ ምንም ነገር ዮመ ላ ينفع ማሉን ወላ በኑን ኢጆሌንከ ቀበኝከ ሲፈየዱ እንደው ጉያ ቂያማዳ ከን ሲፈየዱ ጂከ ጋሪው ጀናን ጋሪ ሲፈየድ ግን አንድ ነገር አለ ጋሪው ጅቹ አንድ መስፈርት አለ የፈለግሽ ጥሩ ነገር ብትሰሪ ወንበር ባደ ጋሪው ሶደ ላይ ፉራተማን ቀቡ ኢላ ረቢ ተመንቱ ማለ ከናፍ ረቢ ማጀደ ዋየ ኩፋራታ ክርስቲያኖታ ጋፈዱበቱ فجعلناه هباء منثورا جد ሆጂ ጀሪ ገጋሪ አዱኛ ከነረት ደለገኒ ሆጂ ሳኒ ጉያ ቂያማ አከብዮ ከራ መስኮቲ ሴንቶ አርግቴ ቤታ አዱ ከሰቴንሴ የሆነች በዛ በኩል ምትገባ በመስኮት በኩል ብርብሪ ወይ አርግቴ ቤታ ኦቶ ቀበቴን ቀበምቲ ቢዮንሱን እንቀበምቱ ሆጂ ወረ ክርስቲያኖታ ጉያ ቂያማ ከከነ ጀዳ ወንቲ ጋሪ ጀሮጅተን ኢሳኒ ፈየዱ ማል ጎደሬ ጋሪ ሰና ረቢ Subhanahu Wa Ta'ala
baddaa islaan one rabbiin nama miidhu waan ta'eef gaarii jarri dalaganiif addunyaa kanatti ittiin nyaachisaan jira. Addunyaa kana irratti ጥሩ ስለሰሩ ምን ያደርጋል? በዛ ያኖራቸዋል፣ ይበላሉ፣ ይጠጣሉ፣ ይዝናናሉ። ነገር ግን መጨረሻ ቀን ወይ ደግሞ ጉያ ዱማ ሰነ ማታ ከጀራን ፈየዱ ጀቹ ከናፉ ሆጂ ገጋረ መፌት ደለግዱ ጋሬ መፌት ታቱ ረቢ ወልበሩ እንቀበዳ ረቢ ተከጀ ቀባቹን ድርቀማ አሞ ሆጂ ፎከታም ምን ሊው ደለግደ ረቢ ኢሳዳ ቀብድ። በነገራችን ላይ እቺን ደግሞ ሳልነግርሽ ሶዳቺሱ ቆፎሶንታን እስላማ ኪሰ ገመቺሱን ሲንጅራ ረቢ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ከሰቲ ማልጀዳ ቁል ያ ዒባዲ الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ጀዲ ያ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኔ ባራይቼ ንገራቸው ገርቦተን ከየትህም እነዛ በነፍሶቻቸው ላይ ድንበር ያለፉ ሰዎች ወረልቡ ሳኒ ረቲ ዳንጋ ደርበን ወንጀል በመስራት ዝሙት በመስራት በመሰረቅ ሰውን በመግደል የአላህን ትእዛዝ ባለመቀበል በነፍሳቸው ላይ ድንበር ያለፉ ዳንጋ ወረ ደርበን ገመቺ ሲንጀራ ረቢ ሱብሓነሁ ወተዓላ لا تقنطوا من رحمة الله ከአላህ እዝነት ተስፋ አትቁረጡ። رحمة ربي را أبدين كتاتينا مالف جنان إن الله يغفر الذنوب جميعا الله كوجيتاچن كلهم هاتياتن اقرباينو ربي سبحانه وتعالى بدي هندما يديسا غوفتاتي قمنا الله لمن كتب على إنه هو الغفور الرحيم اقرباي ስለሆነ ብቻ ነው እቅረምልሽ اقرباي ስለሆነ ለዚህ ነው ምን ራዲስ ቁርስ ውስጥ ያ ዒባዲ ይላል አንተ ባራዬ ወይ لو بلغ الذنوبك أنان السماء يانت وانجلاتيات أوتو بدينك جبونك لفركن الرقوتي أوتو سميتك ربي سبحانه وتعالى لاستغفرتني أوتو أنا نائس يا ربك يا جتتي لا استغفرت لك إلال أني سيفا إيسا اقر لها اللولال هاتيات نقول اقر لها اللو بيتشا كانت متبقو تفاتن يعني ተውልኝ ካንተ ውጪ ኃጢያትን የምምር ጌታ የለም ሲመሌ ጩቡ ከዲሱ እንጅሩ ናዲስ ረቢክ የጀቴ ረቡማ ከየበርቴ ዱፍቴ ጀናን በዲኬ ሁንዱማ ሲፈን ኢሰ ረቢ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሲፈን ኢሰ ከናፈር ገማ ረቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማልጀደን ሐዲስ ከሰቲ ረቢን ከያ ነመዶ ጎንጎራፊ ኢራንፊ ዳዋደለገ ረቢን ከየ ረደርባፊ ጀደን ረቢ ኢረነማ ደርቡ ረቢ ነማ አራረሙ الله كسيد أكمل نوتي قرو ما الجري أمس مسفرتي قابكاب ربي سبحانه وتعالى لا يغفر الذنوب ربي سبحانه وتعالى بدي ور مشركاتي هندي سجد ور كمي ور ربي ملك المنام أفسجدن ور ربي ملك أبريد أفسجدن ور ربي ملك جني برديمن ور ربي ملك علو برديمن ور ربي ملك فلفل برديمن إساني في إيسو ربي سبحانه وتعالى يا ربي برد واشارك تسي في إيسو قرو كذا وجه كلهم እቅራለሁ ለፈለኩ ሰው ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረበከ ሲቀምነ ታዳ እንደዛ ከሆነ ጀነት ላንቺ በሩ ክፍት ነው። እሱም ብቻ መገዛት ነው። አምላክነቱን ማወቅ ነው። እሱም መጠየቅ ነው። ለዛ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢነላህ አላህ እኮ ይድخሉ الذين آمنوا እነዛ ያመኑ ሰዎችን ያስገባቸዋል። የት ነው ማስገባቸው? ጀናቲን ተጅሪ ሚን ተሕቲሃ الأنهار خالدين فيها ከስሩ ወንዞች የሚፈሱባትን ገነትን ያስገባቸዋል። ምን አይነት ወንዝ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምፈሱት ከተባለ ምዕራፍ 47 ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala مما اللبن ከወተት ከሆነ ወንዝ እኛ እዚህ አልበነው ምናመጣ አይደለም። አነም ቢሻን ራታቴ አነን ሰኑታሮ ወኒ ጀኔ ፍኑሚቲ ተፈጥሮ በእግዚአብሔር የተፈረጠ ረቢን አላህን ከዱሜ ጀቹ አነን ከኑታረ ኤልሚኑ ሚቲ ሳኬሳ uumamaan dhugaatii ati feete jiraachi keessa dhugaatii har'a biqilarraa hojjennu miti geeshorraa hojjennu miti bultii tokko kan taa'u kan xiraa'u miti በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala manufacture የሆነ ረቢን ከኑ ሆጀተ ጀነት አከሲ keessa nu gasha ረቢን Subhanahu Wa Ta'ala መደሰት ነው መኖር ነው። ደስታሽ መጨረሻ የለውም። ሐዘን የለም። ዱሎሙን እንጅሩ ወጣትነት ብቻ ነው እዛ ውስጥ نمني هندمتو وقا صدومي سديتي اتشكي سجرات الانرغ ما ربي صلى الله عليه وسلم كناف اتربي جمنان ونتي جنة انقلي فينجو نقر قن جنة مقبات على إن سلعة الله غالية على رسول الله صلى الله عليه وسلم قن أدامتو سمو نقي فتا أواجد انرغ ما ربي صلى الله عليه وسلم ميني ربي ودي داداني قالي ده ميني ربي قالي ده ونكان يا الله اقاتينا زاري برج خليفة قبتش متقجي
መምለካ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ገብተሽ የምትገዢ እቃ ከሌሎቹ ምንድነው ውድ ነው። ውድ ይዳ ወረካን ራዩ ሲገሌ ውድ ነው። ቆዳን ከረቢለ ቃል ይደጀ ረቢ ሱብሓነሁ ወተዓላ እና ይሄ ውድ እቃ በምንድን ነው የምትገዢ ጀና ማሊም ቢተውጂ ውዲ ከነ ጀናን ቃሊ ከነ ማሊም ቢተናን ረቢ ተከቸ ገበሩ ኢዛፍ ሰገዱ በቃ ያዘዘሽን መስራት የከለከለን መከልከል ነው። ኩደመቱል ፋታሳ አባይን ከኮተና ነው ፊግደ ደቃ ጅርታ ዲሰና ኒሳ ጅርታ ሄሪያን ከለ ከነ ዲሰና ኒሳ ታውን ካረብ ሜቲ ስለዚህ አንድ አምላክሽ ሰማይና ምድር ፈጠረ ሲአናገረ ሲናሰ ያንቺ የኔ ባሪያ ወይ ጀነትን ትገባለሽ ታዘጂልን ብቻ ካለሽ ጀነተን ይገልተና ፈጅጀም ይቆፈሲን ጀናን ነምኒ ማሊፍ ዲ ረቢና ጀጀሙዳ ምንድነው የማይታዘዝበት ረጋ አርገቴናን እውነት መሆኑን ካወቀ ለእግዚአብሔር መታዘዝ ምንም ከብደው ነገር የለም። ከናፉ እጋ ጀነተን ከይሰጥ ረቢ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዋናቲ ፌቴ ሲፍ ጎራ ዋናቲ በርባድ አርገተ ጀቹ ያንቺ ነው እን አልተ ጀነተ ሰነ ዳሉ ወረ ረቢ ሱብሓነሁ ወተዓላ እቲን ገመቺስ አንድ ነገር ልልሽ ፈልጋለሁ። ብዙ ነገሮች ሊያሳስብሽ ይችላሉ። ዋንባ እስያች ሱዳንዳ ከረስ ለማዱፉ ጋፈጀተ ታኮ ከን ሲትታው ጅራ ወንተ ጋፍ ሲትታው ጅራ ምታስቢ ነገራቶች ይኖራሉ። ከነሱ መካከል ሜቢ ቤተሰቦችሽ ልታስቢ ትችያለሽ። እሰቲን ገታ ደቆ ፈባኮ ጅት ቶክ ጓደኞቼን አከሚን ጎዳ ውጅኒን ገሌ ውጅን ቡላ ጅራ እንደላ ያደርግ ጀቹዳ ደንደስ ያ ሁሉ ምን ሆናል ከራ ዱጋት ተከንደምነ ሲጎዳ ኩምቤ ከማደ ማለፍ ጀናኔ ሂሪዮን ወረነ ጅቡ በቃ እንደ ድሮ ከኔ ጋር ይሆኑ ከዚህ ወጥቼ የት ገባለው ከቤተሰቦቼን ትቼ የት ሄዳለው ከነሱ ጋር የኖርኩ ነው ነትን ዱበተኒ ኮባኮንታ ሲገለ ማላን ጅዶ ብዙ ነገር ልትት ይቻለሽ ኩምቤ ከማደ የታወቀ ነው ማለፍ ጀናኔ ነምኒ ጋፍ ዋንቶ ኩጅራቱ ከሂሳባው ነመቱልፋተ ተተሽ ስትጂ አከዋን ዱከና ወይ ጫካ ወይ ገልጥ ወይ ስትፈካቱ ጅር እንፈካተለ ስለማቅ ነው ነኝ ገሩ ዱከና ሰነ ዱባ ይፈቱ ጅራ እመኝኝ فإن مع العسر يسرا جد ربنا سبحانه وتعالى ركنا بودي بر بل إنا تجرى سينجد هم في تركتو ربين بل إنا دوبر سيكا يجرى بل إنا نيك أبدا أرقيتا اللي دوكني في تدفتو إيرتو إفاني أرقيتا ጓደኛን ከዱጋ ረቢ ጓደኞችን ዛሬ ጤና ስላለሽ ብቻ ነው ወደዱሽ። መስራት ሰርተ ስለምትገቢ ብቻ ነው ወደዱሽ። ስለምታስቂያቸው ስለምታናግራቸው ብቻ ነው ወደዱሽ። ዛሬ አፍሽ ብታሰራ ፋንኬው ሰው ይደሜ ነምኒ ሲንዱባቱ ፈዱ እንጅሩ ምን ይያለች ነው ሲንጀት ጓደኛን ከ ኡቱ ሀሮ ጀቴ ገሉ እንደንደሱ ታቴቲ የሮ እንደ ጀረራ ብሪ በርባደ ታቴቲ ኛተ ዱጋቲ ጀረጋፈተ ታቴቲ አገላም ጦኖ ከመሬት የሚያንሱሽ ለፈራ አገላም መጠኔ ሲካሱሪያን ከራስ ጃለቱ ረቢን ገሩ የሮሁንደ በሪ ነትርኩቲ ሲንጀደላል የሮሁንደ በሪ ኮርኩቲ ነከረዱ ሲፈን ከና ሲንጀድ ከዚህ በላይ ምን አለ በሬን አንኳኪ ሰጥሻለውኝ እናከኒ አትየት ከረና ሲፈን ከና ጀድ አረምኒ ከደሙ ቀልቢ ከት ረቢና ሶፍታ አይጣላሽም ደደብዱ ደሲንጀደ ሲጋቴ እንደም ከን ሲጋቴ እንደም ነው ኢሳቆፋ ሶ ነምኒ ያተራ ረትርከቱ ረቢን ሳት ትርከቱ ሲጫሉ ዲሱን መላ ሂንጫሉለ ሲትፈካተ መለ ሶ ረክነ ፈተ ከሰ ገልቱ በከበር ባድ ደምቱ ረቢን ቀባተ ጀናን ችግሩንም ተወጫለች ረክነ ከሳስ ኒባታ ረቢን ቀባና ዋሁን ደዩኒ ቀብደጀች ማቲከ ጀቹን መላ ማቲንከ ዱጋዳ ማቲ ኦፊ ከሳ ባውን ነመቱልፋት ሃዶፊ አስቀየሙን ነመቱልፋት ሃቲኬ ቆርቻ ዱጋና ማንጀቹን ይማለ ለኪ ሱካራ ቀብዲን ገገብዲ ሲንጀቹን ይማለ ለኪ አኪ ቤት ገባች ሊሉ ይችላሉ። ነገር ግን ለነሱም ሐቃቸው ድንበር አለው። ሐቂን ሳሪ ዳንጋ ቀባ ረቢን ቁርአና ከሰትኑትም ሃዳ አባኬ ዮ ክርስቲያናታን ለ አጀጀሚፍ خدمين ኤጀዲን ቶሌጀዲን ከበጂን ሲንጀ ረቢን ቁርአና ከሰትሜጀር በቃ እስላም ማመለ ወና ከተሰትሙ ተቆንጅሩ ሌላ እምነት ብኖሩ አባትሽና እናትሽ ሙስሊም ቢሆኑ አግጃቸው ከንጀሩ መጫፈ ከሰን አርገቱ ቁርአን ግን ሃቲፋ
ባንክ ሀቀ ስራቀቡ ባኤ ስትደደበኒ ሲጉዲሰኒ ስለዚህ ጀራፍ እስላሙማ ኬሶ ጅራቹ ባተንለ ገርጋሪ ኤርገሜፊ ዱአይ ጎዲፍ ሲንጀደ ገሩ አንድ ነገር ብቻ ሲሆን ጀደ አላህን እንዳትገዥ ረቢን ሰገድዮ ሲንጀደን እስላሙማ ኬሳ በዮ ሲንጀደን ኢራን ፍረቲን ጀደ ዋን ብራ ሁንደ ሲሬብና ሲቱምና ታይ ዋን በርባደ ሲንጀደን የናን ቶለ ጀዲና ዳባ ኬቲፍ ነገር ግን በቃ እኔን እንደትገዛ ካደረጉ ዮ አካ አናፊን ሰገኔ ሲጎዳኔ ኢራን ተቀበለኝ ጀደ ያ ቀይ መስመር ነው ግን ዱጋ ዳቲ ባንክ ማሲ ጃለተኒፍ bakki jarri jiran dhugaatti fakkaate si loluu danda'an si ari'achuu danda'an si jibbuu danda'an ግን ጥሩ ልጅ ከሆንሽ ጀረ ብራ ባቴ እስላሙማ ከሰት ኢንተላ ጋሪ ከንደለግዱ ከረቢም ወልቤት ከሆንሽ ደቢያኒ ስከበጀናት አባንኬ ሃዳ አባኬ ከዱሪ ጫላ ቁርአን ከንሰጀ የውዴም ተከከበጁታተ ከዚህ የበለጠ እምነት ትክክለኛ እምነት መሆኑን ያቃሉ ጀቶ ኮ ሲለሉ ደንደው ጀለመ ሲለሉ ደንደው ወጋቶ ኮ ሲለሉ ደንደው ሰኑ ኢልሞሳኒ ዋንታቴፍ ገሩ ሲገተኒ ሞሲንገተኒ ኢልሞሳኒ ተሰዩ ነቅጦ ዋንታቴፍ እምነቲ ኬቲ እምነቲ ሳኒቲ ዋን ሲቶለት ጅራዱ ኢልሞ ከነሲ እንጀደን ገሩ ጠንካራ ልትሆኝ ይገባል ለምመጡ ነገራቶች ሁሉ ለመቀበል ኡጋዳ የረብት ዲቀበተ እንደርብ ተፈተናው እንደዩ አላህ ሰውን ይፈትናል ፈተናው ታልፋለሽ ወይ ታልፍ ያይሻል አላህ ወለነብሉወነኩም አለ حتى نعلم المجاهدين منكم በእስልምና ላይ እስላሙን ማረቲ ትግሊ ሰስሪ አከይስን ታገልተን አከይስን ደንደሰኒም ኡፍማተ ሲላሉ አፍ ረቢኒ ሲንቆራጀ ደበር እስቲሙጫን ኩን እስላሙማ ከነን ቀበቲ ሞ yorakin ትዱፈ መታዶኩምና ወይኔ መታነዶኩ በከእስላማ ስለ ከክርስቲና ስለወጣው ጀቲሞ የሆነ ነገር በካጣጫ ጃነኪሳ በጀቲሞ ዮ ቤለሰነ ደንደሰ መታዶኩ ቢዮ ዶኩ በለ ደንደሰ ዮ ሂሪያሽ ለዳብደ ደንደሰ እኔ ከዲን አርጋዴ አላህን አርጋዴ ረቢ ቶክቸን አርጋዴ ጀቲዮ ከኦብሲቱ ታደ እጥፍ ድርቡን ይሰጥሻል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያይሻል ይፈትንሻልና እምነትሽን ለማየት በእውነት ወደ እምነት ገብታለች ወይስ አይደለም ለማለት ያይሻል አቅም አይደለም አንቺ በስራ ሆጂ ከዲን አካት ይላልቱ ሲቆሩ ደንዳ ረቢ ነማ እንደ ቆራሚቲ ከመጣ ግን ችሎ ማለፍ ነውና ሰኒፉ ረቢ Subhanahu Wa Ta'ala አመንቴው ፊ ጃለቱ ሲከነሲ እንጀደ የገሲዋሜ ሰኑ በዲደለ ደጀዴው ፍራስ እንደምስነ ያገርብቻው ገርብቺ ከየጀደ ገርብቻ ኮ ገርብቲ ኮ ጋፈጀ ምናምን ያራ ገርብቻ ረቢት እንተለገረ ፈካቱ ደን እንደዚህ ያላ ባራ ሆናለሁ ጀታ ይሆን አንቺ ብቻ ሳል ሌሎችም ሊሉ ይችላሉ እንዴ ቆንጆ ሆኜ እንዴት ለሱ ባራ ሆናለሁ በሬዱ አከሲቴን አከምቲ ረቢፍ ገርብቻታ ጀቹ ደንዳ አልሚናማ አከምቲ ገርብቻ ኮና አንጀዳቹ ደንዳ ገርብቻ ሰዱር ገጠሬዳ ጭላቲ ትድበኒ ምናምን ጉርጉራኒ ሚቲ ገርብቻ ረቢን ጀቻጅሩ ገርብቻ ጀቹን ዋንሲ ኡመቴ ረቢ Subhanahu Wa Ta'ala ከንሳተ ኡሳቲ የሱነ ሻንቺ ከንሳ ዋንታቴ ነምኒ ዋንሳ ከበርባዴ ጎዳሚቲ ነምኒ ቶኮ ገርብቻስ አውቱ ቢቴ ገርብቻስ አከበርባዴ እርገታሚ ፈከኛ መዳሚን ቶኮ ነመ ኢትዮጵያ ራፍደ እንደፈለገች አይደለም የምትልቀው ከነራን ገርብቻ ኮ ጀደ ረቢን ታዛዥ ነው ለኔ ኢልሚያኒ ነምኒያኒ ኡሜኩን ገርብቻን ጀዱን ኩን ረቢ ሳቲ ፍኒ ማሊ አጀጀማዳ ሲንጀቹ በርባዴ ገርብቻ ጀዳ ጅራ ማለ አከነሙን ያደን ገርብቻ ሰጉራቸ ጉርጉረሙ ሰነ ጀቹ ዳሚት ደሞ ለአላህ ባራ ብንሆንስ ለሰው ይሆን አይደለም ደ የረቢ ገርብቻ ታኒ ማረኮ ቀም ንትኮ ilmanama አረባፉ ገርብቻ ታኒ ወጅ ታጅረበር አልከኒ ጉያው ጀነ እኒ ገሩ ሰዓት ደቂቃ ጉያት እኮ 5 ደቂቃ ስገዱልኝ ይላል 5 ደቂቃ 5 ደቂቃ ከቀን 5 ደቂቃ ካንቺ ጠይቃል አስቢ እንግዲህ ደቂቃ ቁረሽን ቆፈና ሰገዲ ሲንጀራ በረቢን ጉያት ኩነመቱል ፋታ ጉያ ጉቱ ታኦላሚቲ ጉያ ጉቱ አሳኦላቲ ጉያ ጉቱ ዳግኔ ሪዝቂ ኛዋኛኑ በርባደታው ጅት ታኦላሚቲ አቅኛዱ ሆጅታዱ ዋው እንደጎዲ ጀደ ማል ጀደ ደቂቃ እኮ ዲግደምሽን ቆፈ ጉያት ለኔ ስጠኝ እንዴ
umrii kee guutuu naa kennoo jedhe bar rabbiin hin danda'a isaas uume yoo didde yoo fedhe nama ajjeesuu danda'a rabbiin bar ይችላል እኮ ፈጣሪ እሱ ነው ገዳይ እሱ ነውና ergana didde nama balleessuu danda'a ግን አላህ እንደዛ አይደለም namni kun hin deebi'a bor jedheeti sammuu qaba itti naxxanaxxana hillaala jedhee yoo midhaga rabbitti kan deebi'an jedhee rabbiin quraana keessatti maal jedha beektu seenaa kana wajjiniin sitti hima nama wayitu nama imaama tokkotu jira ci gala imaama jechuun የመስጂድ አሰጋጅ መስጂድ kan sagachiisu beekumsa kan qabu maqaan isaa beekamaadha duratti imaama jennaan akka mootii biyya tokkotti ilaalamu har'a namni beekumsa qabu sun jedhee taraatti ilaalamu osoo hin taane akka mootii wayitti ilaalamu sii galee innaa nama mootii sana oduu wayii dhagee namni suni nama qabeenya qabu see hatuudhaa dhaqe mana halkan hatuu dhaqee mana isaanii seenee gooroo jedhaniini waan akka irraachis qooxii wayirra dhaqee taa'e qooxii ni beektaame biyya keenyatti gordubaatti gara golaatti yeroo darban wanna jala darbanii deeman wayii jira duratti isarra taa'ee yeroo ilaalu namni sun sagadaa jira namni inni hatuu dhaqe sun sagadaa jira quraana inni qara'u tokkotu jira quraana inni qara'u keessaati maal jedha seete isin warra rabbiin umrii isaanii dheeresse erga umrii isaanii dheeresse gara rabbitti deebi'uu didanidha isin gara rabbitti hin deebitanii ka jedhu qara'e quraana wayii nalagaa jirtaame rabbiin umrii isinii kennee umrii isin dheeresse isin jiraachiseera gara rabbitti maaliif hin deebinee kan jedhu quraana qara'u namichi inni hatuu dhaqe maal jedhe ani gara rabbitti deebi'eera jedhee utaalee bu'achirraati jara bira isa hatuu dhaqe dhiise jarri halkan dhaabbatanii sagadaa turanii harka isaa qabatanii sooressa wayitadhanii fuudhanii deemanii masjiida fuudhanii gaafa deeman nama sana fuudhanii of bukkee kaa'ani hattuu sana jennaan warri masjiida keessa laatan nama beekaa akkamii isaa fidatanii dhufan qixxee isaanii kan taa'u kun isaa dhufe namni jee namni wal gaggaafata jennaan dhumarratti nama isin qixxee taa'u kana isaa fidanarra namni hundumtuu jara jala taa'ee barata malee jara qixxeedhaan taa'uu hin danda'u namni beekumsaan nama diinii qabu waan ta'aniif እምነታቸው በጣም አስተማሪ ስለሆኑ ማለት ነው ሁንዱ jala taa'ee barata malee bukkee qixxee isaanii kan taa'u hin jiru nama beekaa kana isaa dhufee qixxee keessa narra taa'u jennaan kun immaa nu hatuu dhufne hanneenii jedhan hatuu mana seene haateen fideenii jedhan so maal jechuu barbaadeen umriin namaa dheeratee namichi sun gaama sana tobbate rabbitti deebi'e jechuudha umrii dheeraa rabbi namaa kenne wanni inni hagaarraa nu tursiiseef hin gorfamuu laata irraa deebi'uu laata hin sirratuu laata jedheeti malee rabbi subhaanahu wa ta'ala እንደ በደላችን እንደ ጥፋታችን እኮ ዛሬ እኛ ሄደን እኮ ዝሙት ስንሰራ yeroo guyyaa nuti sagaagallu bar rabbiin achitti nu hambisuu ni danda'a bar bakka nuti sagaagallutti yoo nuti har'a fayyaa keenyaan boonnu bar rabbiin har'uma fayyaa kana nama dhowwachuu danda'a makiinaadha dagaa nama godha yookiin si kuffisee yookaan luktumti keessa jala deebi'ennaan fayyaa dhabda bar garuu rabbiin kana kan hin gooneefi aafiyaan kenneef kana ittiin hojjetatee karaa dhugaa ittiin argaa laata ijaan kenneef kana dhugaa ittiin laalaa laata qalbiin kenneef kana dhugaa ittiin hubataa laata jedheedhuma qalbii nuu kenne kana nu dhukkubsine ija nuu kenne nurraan fudhanne gurra nuu kenne rabbiin nun duuchine utuu nu ta'eeti torbee tokkotti gurra ishii duuchina kun na nageessu waggaa meeqa itti himne dhabne gurra duudi ija ishiitiin argitu dhugaatti agarsiisee dhabe iji isaa jaamu afaan kunoo ittiin dhugaa ittiin na kadhadhonnaan dide afaan waan biraa ittiin haasofti cilliqi utuu nuti akkas goona ilmi namaa garuu rabbiin akkasii miti si obse afaan sii kenne kanaan obsee guyyaa tokko arraban kenne kanaan anaan na kadhata arraban kenne kana guyyaa tokko naa sagada jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala si obse nagaan har'a kennee fi guyyaa tokko rabbiin subhaanahu wa ta'ala ittiin gajjedhee ol naa jedhe rabbiin nu obsa so egaa rabbiin carraa nuu kenne carraa rabbiin nuu kennetti fayyadamuun gaariidha siin jechuuf jedhee ositti dheeressa dhiifama naa godhi asuma sirraa gabaabsa yaa akkasii rabbiin karaa dhugaatti si haa fidu amma gaafaati qaxaratteetti rabbiin umurii nu haa dheeressu amma utuu waa lafatti argatte gaafin si gaafadha yoona xiyyaaqe bichaa liጠይቅሽ asitti lafa kanatti yoona iPhone Pro Max 17 ላይ ደርሷል መሰለኝ ኑታችን ገኘ ገና አመለ 17 Pro Max ይረጅ ነው አይፎን 17 Pro Max ሞ ከስራ ጅራ አረበለም እሺ ኦቶ
iPhone Pro Max iddoo kanatti argite nam tokko achi keessa hin jiru Pro Max argite qo'i carraa kana amma argadheera deebi'ee dhufee fudhadha jettee bira dabartamoo yeruma argatte fudhattee deemta iPhone san. Akkam akkamitti? Fakkeenya mobile iPhone Pro Max 17 lafa kana irratti argite namni bira hin jiru waa takka hin jiru. iPhone Pro Max kana mana dhaqee qo'i bishaan dhugee deebi'a qo'i achi suuqii dhaqee qodaa bitadhee deebi'a asuma taa'u deebi'een fudhadhee dhufaa jettamoo era ammuma fudhadhee kiisii kaadheen qodaa koo dhaqee bitadha jetta. Amma fudhadhee deemama. አየሽ ደስ ይላል በጣም አገርቴሜ ilmi namaa kun qabeenya gaafatee waan asirraa bilicicii gaafatee indasuma saammachuu fiiga. Gaafa isa jannata rabbii immoo qo'i deemetaniini xiqqoo ishii eegee ilaaleen deebi'aa jedha. Agarte moobaayilii sana utuu dhiistee deemtee achitti koo yookiin lolli wayituu ka'e utuu poolisii wayii si qabe otoo dingataa achumatti waan ta'e si qaqqabeeti malisa shattaa geenyu maadalla. Kanaafuu akkuma sanadha kunis rabbiin yeroo sii kenna carraa sana saammatan lafa godhanii fiiguu malee ቆይ ዳቄን ደቢያ ነንፋ ምናምን አስፈልግ ዋን ጋር እናርገታ እነሱ ፍረተሙ ሲገለ የዚህ ዓለም እድል አንድ ብቻ ነው ጨራና ዱኛ ጋር አጥቆ ሲገለ ሳመቹ ዳይሮ ማርገታኒት ሲገለ እና ረቢ ሲላፍ ሲጉያ ሲፋ ገባብ ሰቹዳ በርባዳን ገመ ኮቲ ነው ገለተው ጉዳ ولا ترافع طبعا كان كيستي ولا ركنا ان شاء الله استي yoo jaritti sirraa baqatte wal argina kaasala sakkatti jaraa fuudhatti seenu dhabne sitti naanna'anii si eegu guyyaa guutu. Rakkoon qabu isaan bi'aanoon galchiniin isaan hin galan yoo nan fide malee. Situ fidamoo jaradhuma garuu. Jecha noon geestii banee bisaan hin seenu. Ani waan banneef ibsan ofiyaa. Kabbaar nu bicha. Haa ta'u ka. Maashaallah galatoomi guddaa ulfaadhu. Galatarraafi. Ayyee. Sana barsiifte. Ish ulfaadhu rabbi si haa jabeessu. Waan kana keessatti yoo biiziin ta'ini wal argina. Anatu mo'ati. Ati. Atu biiziin ta'ini. Iddoo kanatti maa biiziin ta'u. Maalumaaf usti haa ta'u ka naannoo faanii torbee kana narra maanni guyyaa naannoo faanii inshallah biiziin ta'u har'a roobina fakkaata inshallah biiziin ta'u rakkoon tokko hin jiru inshallaati wal argina ija baadhu zanaa jedhi taphadhu. waan na gaafattuun qabdu taanaan waan barachuu barbaaddu hin jirtu taanaan si gadhiisa asti tokkicha sitti amarsanii. Na barsiifte galatoo dhugaa waan guddaan baradhe. Akkas inshaallah. Guddaa inshaallah yalla nagaan nama. Hayya nagaatti bulatis inshaallah hin badiina. Ashi. Hayya nagaatti bula. Akkas yaa jamaa rabbiin hidaayaa kennuufi. Rabbiin nama qajeesha. Karaa dhugaan ifaadha. Kiristaanoo jiraatan ol gasha. Karaan dhugaa ifaadha. Nama dhugaa barbaadeef karaan banaadha. Nama dhugaa barbaadeef daandiin salphaadha. Garuu ammoo Ala. La. La biraan jira. Assalamu. Dhaqeete fudhadhu deemate. La bakka bareedaadha. Kulfi fudhadhu deema. Wallahi deema. Yalla assalamu. Yalla. Eshi kiristaanonni yoo jiraatan galchaa dhugaa rabbi isinitti agarsiisu karaa dhugaa qabadhaa dhugaadhaan maleetti wanni biraadhaa hin jiru
waan nu kaffalaa jechaan jirru deemaatii rabbiif sagadaa rabbiin kadhadhaa rabbiin malee kan sagadamu hin jiru waaqni dhugaadhaan naaf sagadana malee waaqni dhugaa hin jiru kan jedhe islaamummaa keessatti rabbi tokkicha malee hin jiru isiniin jechaa jirra. Isin akka namni birrii isin gaafatu wayii godhattu birrii isin hin gaafannu wallaahi birrii isin hin gaafannu nuti rabbiin illee birrii isin hin gaafatu tole bakka ofii keessanii jannata bitadhaa isiniin jedhe jannata seenaa jannata seenuummaan baqatiina namni hundootaa qallaachuu yoo jannata galte of fayyadda waan taateef jannata galtu taanaan maafi faayidaa takka illee hin qabdu jechuu tole abdiin kiristaanaa bicha walgashaa warra nu gashechaa jira abdi kiristaanaa akkam nagaa keeti nagaa jirtu akkam yaada jiraattu jirra galata rabbii baga jiraatte baga walumaan jiraan ameen waaqayyo isa dhugaaf hafi sagaddusa halo waaqayyo isa na uumeef hin sagada waaqayyo isa si uume sun eenyu isa ardii fi samii uumedha inni sun eenyu maqaan isaa gaafii maal qabare eenyu inni maqaan isaa abdi oo maqaan isaa eenyu inni maal koo kun gaafiin qabuum waaqayyo isaanaa fi nama hundumaa waan dachii kanarra jiru hundumaa uume waaqayyo tokkicha maqaan isaa eenyu maqaan isaa waaqayyo tokko sun eenyu rabbi sakal maqaan qabu Oke, ini beekun apa kata tole. Jitu jirta? Jitu. Jitu ni jirtu. Yesus jirta? Jira akkamatti nagaan siifatu. Sagaleen fagoodha ayyeesh akkam nagaa keeti? Nagaa kutti galata waaqa. Baga jiraatte ka? Ameen atillee baga jiraatte. Ameen ameen ameen. Ayya. Gara waaqa tokkichaatti si waamuu deemna maal jettame? Waaqi tokkichi eenyu? Isa si uumeef sana uume san. Anoosumatti amanaan jira. Eenyu inni? Yesuus Kiristoos. Maanni yoom si uume siin? Dachee kana satuume. Siiniyyuu satuume. Isti anaaf siin inni nu uumusaa ragaa nuu kennime? Okay, ragaa Kiristoos nu uume moo? Tole siifan kenna. Dura na hubachiisi garuu kan kee. Ansi nu hubachiisa? Nuti waaqa tokkichaaf sagannaa. Waaqni suni abbaan qabu ilmaan qabu. Ka biraa namni illee waaqa jedhamu hin jiru isa biratti. Samii fi dachii isatu uume. Ilma namaaf isatu uume. Kan nyaachisee nu obaasaa jiru isadha. Wanti inni nu uumeef immoo akka isa qofaaf sagannuu fi inni sun ana malee waaqni dhugaa hin jiru jedhee nutti hime jechuu Quraana keessatti. Inni si uume sun harka hin qabu, ija hin qabu, afaan hin qabu. Okay. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala inni nu uume suni harka akka kee fakka koo sana hin qabu inni.
harka namni qabu kana hin qabu. Keenyayyuu Yesuusiyyuu hafuura dhala nama nuuf jedhee nama ta'e malee hafuura qulqulluuti. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu nuti jennu nuuf jedhee gara foon uffate malee nama ta'e akka keenyatti dhalatee lafa kanarra nuuf jedheeti kan inni dhufe. Cubbuu jalaa bilisa nu baasuuf jedhee. Ikkoon lafa kanarra jiraate kun eenyudha? Waaqa moo namadhaan? Lafarra hin jiru Yesuus hafuura nuuf jedhee nama ta'e cubbuu jalaa akka nu baasiiti. Jiraataa ture? Kan dhufee lafarra jiraataa ture sun maalidha? Uumaadha moo? Nuuf jedhee dhufe. Nuuf jedhee Yesuusumatu nuuf jedhee nama ta'e hafuura ture. Ikkoo Yesuus sun maaloodha? Waaqa moo namadha? Waaqa. Inni lafarra ture sun moo? Isumatu waaqumatu ulfina isaa dhiisee nuuf jedhee cubbuu jalaa nu baasuuf fedheetu gara keenya gara biyya lafaa dhufe. Ayyee Waaqayyoon nyaataare? Yeroo sanatti fayyadameera. Ani maarree suma yeroo sanaa si gaafataa jira. Suma yeroo sanaa qofa. Inni lafarra ture sun yeroo sanatti nuuf jedhee ganama ta'ee beeleera. Akka namaatti uffata dhabeera. Yeroo dhukkubsadhee dhuftanii na gaafatanii toroonni jedhee. Ikkoo inni suni inni lafarra ture sun eenyudha? Yesuustu nuuf jedhee ulfina isaa dhiisee ulfina abbaa isaatti isa qixxeessu dhiisee gara biyya lafaa dhufe. Isa ulfinaa sin gaafanneem. Inni lafarra dhufe sun eenyu? Inni lafarraa sun eenyudha? Yesuustu dhufee sin jechaara na dhageessa. Yesuus sun nama moo waaqadha? Waaqadha. Gooftaadha karaa dhugaan jireenyi Yesuus. Anaan malee nyaatee dhugaare Waaqayyo. Yoo gooftaa ta'e Yesuus sun nyaatee dhugaa? Yeroo nuuf jedhee foon uffate sana eeyyee nyaatee dhuga. Kanaafuu yeroo isinii jedhee foon uffate sanatti nama moo waaqa yeroo nyaatu sana? Nama ta'e. Tole Yesuus ka jennuun isa lafarra ture sanaa mooyyuu isa waaqarra jiraatu sanaan Yesuus jenna. Isuma lafarra. Tole isa lafarra jiruun Yesuus erga jenneen lafarra jiru Yesuus sun nyaataan turreere? Maqaa isaatiin nutti bilbiliin haadhiin irratti cufi. Sheeka gaafii amma isin jetti kana Allaan silaa harka hin qabu jettee harki inni qabu harka akkamiiti inni? Qoal tokko isheen haa deebitu. Harka sibiilaati moo? Ish al tokko obsi. Ayya isheen deebtu ayyee si faana itti fufa. Waaqayyo harka qaba jettee amantaati? Kee jedha harka sibiilaa qaba jettee harka namaa hin qabu jettee harki inni qabu sun harka akkamiiti? Ishi rakkoon qabu sidee isaati Waaqayyo harka qaba jettee amantaa? Dura naa deebis kaamaar gaafii ittiin gaafatanii bara. Dura naa deebisiiti sitti waanis. Rabbiin harka sibiilaa hin qabu, harka akka keessa hin qabu. Harki isatti fakkaatu hin jiru jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan isa fakkaatu tokko hin jiru. Sibiila jechuun dandeessu, dhagaadha jechuun dandeessu, qilleensa jechuun dandeessu. Maal jedhe harki isa fakkaatu wanni isa fakkaatu tokko hin jiru jedhe Rabbiin. Kana fakkaata jechuun dandeenyu nuti. Kanaafuu wanni isa fakkaatu hin jiru jennaan wanni isa fakkaatu tokko hin jiru. Harka qaba garuu wanni isa fakkaatu tokko hin jiru jennee amanna. Ati garuu Waaqayyo harka isa akka kee qaba jettee amantaa? Akkamitti fakkaatu fakkeenyaaf wanta wayii fakkaatu qabu yookiin qaba yookiin waa fuudhuu danda'amu yookiin socho'uu danda'amu harki namaa bara harki wayii waa ho'iin godha jechuudha. Harka hin qaba jettee amante harki sun qubbiin qabamu qaqqabuu danda'a moo cadhiseetu bara isaa jechuudha. Hin qaba Rabbiin subhaanahu wa ta'ala hin qaba. Cadhiseetu bara taamu waa qaqqabee waa fuudha waa ka'a. Hin qaba harki isaa waa hin qaba. Harki isaa waan qaba garuu akka kee miti malee. Maal fa'a qaba? Maal fa'a qaba? Fakkeenya Rabbiin subhaanahu wa ta'ala harki kee moobaayilii tokko qabachuu hin dandeessu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala garuu والسماوات مطويات بيمينه جل ربنا سبحانه وتعالى سمي درجاسي هركا ساتين قباجر سمي في دچي ايغا كستاتي فون فتي جرا واكو نما تيچو نما ول فكاتا يچو رغا قبدا ايغا قبي ابو جچو فكينيا فيش فكين سغافدا غوتاتي وا قبو هركا كي فكاتا غوتاتين كان قبو جرا هركا كي فكاتا غوتاتي وفي غيتي تورين قبا يتي اباسين جدي انا يه غوتاتين فكينيا واين قبا غوتاتين سن هركا كي دچودا Sibiila jechuun sibiila fakkeessaa ta'e jechuudha akkastaan. Kanaafuu sibiiladha malee harka kee sibiila jechuun harka waa asirratti sibiila jechuudha. Inni sin qaba ati sin qabda miti. Amma harki sibiila sibiila taate sibiila jedhika.